Oh, next game, game 2. Game 2, game 2. Woo! Ang sakit eh. Lakas eh. Upper, sir. Ay, ba? Una. Sige. Labas kayo. Kuya Bal pa. Uy! Sabi ko na sabay kayo maglalaro eh. Oh, 10 na. Ay, doon. Sabay, saan? Doon, sa gitna yung kulay blue. Start na. Boss Jay. Ikaw ba tumira? Kala ko nalaglag na yung Wala akong phone eh. Wala yung phone. Ulto ah. Sige ba? 50 boss. Oo nga. 10 laro ulit. Tuloy. Tuloy. Mahiti si boss. Sakit. Sete lang kayo ah. Rest lang bayad namin. Hindi kasi nagsabay yung dalawa sa atin. Next game. Ito pwede yun. Tago. Pero di siya pwede. Doon ka na Ryan. Tagal naman. Kakamukha naman kayo. Oh, sige, video natin yan oh. Oh, okay. Oh, yan lang, direktor na to. Ito mga Kobe. Tisoy. Boston. Okay. Big. Sabit kay boy. Bola bago droga. Kulot. Nagpakulot, bagong kulot. KD, dribble too much. Uy, ganda, one hand. Sapul sa board. Kuya Vic. Uy, natapikan. Clean slate. Clean swipe yun. Turnover. Ano score? Chris Brill. Carl. Rebound. Tirik Pogi. Ay puta, nilabas pa yung puwet. Jamorant. Chris Brill.
Nangawit ako nito ah. Papadali mo na, bigyan mo na kay Kuya Bal. Ayun pala eh. Pakayabang oh. Bait ka na ba? Open na yung gunner nyo, ibigay nyo na. Chris Brill, bumitaw, baldog na naman. Rebound ni Carl. Carl Malone. Binigay sa shooter. Binigay kay Piolo. Piolo pinagulong. Piolo yun eh. Okay. Jeff, Kuya Bal, humihingi ng bola. Ayaw bigyan ni Jeff. Tira ng tira. Open si Kuya Bal. Ayaw, sarado. Hindi gumagalaw eh. Oh, Kuya Bal, nag-relocate. Grabe, kanina pa hinihintay yung Jeff eh. Ball for 2. Ayan. Natapik. Ginawa ni Idol Tisoy. Tisoy, dumidiretso. Oh, relax daw, relax. Relax. Jeff. Jeff. Up. Alley-oop kay Chad. 2 points. Pag nahuling patawa-tawa, otosab ha. Yung number 24 kanina nakita ko tumatawa eh. Number 24. Piolo, sumabit si Kuya Bal. Napugian. Yan, seryoso na po sila. Ito, bagong kulot. Pinigay kay sa shooter. Balibag. Kuha ni Jenber. Binigay, give and go lang pala yun. Nilagay. Easy basket yun. 5-1. Tambakan nyo na. Carl sa loob, sumikot. Ang ganda ng 5-0 yan. Kapus, sumangga uli. Kapus na naman. Rebound ni Kuya Bal. Bobby, tamang hinala. Big rebound. Tumatakbo sa gitna. Umiiwas sa bantay. 5-2. Depensa naman. Babawi. Binigay kay Chad. Chad tumira tos. Ay, malakas din. Parang si Chad din. Magic shot. Magic pasa. Nahuli ni Vic. Vic tumatakbo. 5-2. Sinolo na. Nagbuhaya na po. Ayan na. Shooter nila. Pasok. Kaso patawa-tawa ata. Uy, still pa. Jeff, nilagay. Ay, aray kayo boy. Vic, nagmamadali. Nagitna. May kakamping kulot. Aliop, tigay. Still Chad. Jeff, yari na yan. Umiscreen pa. Pogi. Ay, Revilla. Last touch. Bola ng same ball. Nagpakulot, bagong kulot. 5-3. 5-3, isang tira lang ni Chris Brilliant. Hindi masyadong problema. Rebound ni Carl. Power rebound. Yan naman, gusto kong rebound. Secure ng bola. Yan. Piolo, dumalim palalo. Dito rin na shoot. Carl, tabi ka dyan. Piolo, nakaharap. Mataas na lang takad sa loob. Laki ni Carl eh. Oh. Lobos, bigyan mo sa Lobos. Ay, kay Carl yan. Binomba pa. Sumakay pa kayo. Parang super pair yan eh. Lakas yan. Ma-intercept ni Gender. Kuya Bal.
Uy. Malalim. Kuya Bal. Dribble too much. Dribble again. Binigay kay Jenber. Easy basket. Lumabas. K-pop. Bagong K-pop. Piolo. Tapal. Good. Good dyan. Kuya Bal, still. Possession. Okay, oh. Oh, wrap around pass. Nilagay easy layup. What an assist. What a pass. Kay Kuya Bal. Jeff, still Jeff. Jeff, walang kakampi. Kuya Bal, tumira. Wala pala. Change. Ay, score 8-3. Mabilis lang pala to. Mabilis lang. Sabi sa atin. Mabilis lang, oh. Baka dyan ha. Yan tatakbo eh. Sabi ko maglaro lahat. Para mga nakawala sa ka. 8-3. Suplado mo, Jeff. Suplado ka. No mercy. 8-3. Eight, 4. Nagalit. Jeff. Nagatay na kakaya. Gumabos ang oras. Jamorat, wala pang ginagawa maganda. Yun, tinaboard. Kanya uli. 8-4. Condition move. Ay, Carl. Foul. Laro lang, pre. Kampi natin yan. Huwag ko naman tirahin. Ha? Malaki? Si Carl. Carl plus 1. Ewan ka lang, hindi ko kilala ito eh. Jeff. Tablay. Last touch. Unahan nyo pa ba si Jeff eh? Napakagulang yan. Oh. Ang ganda naman, libre. Intercepted. Oy, lumabas. Huli ka, boss. Huli ka. Nahuli. Alin? Hindi. Leggings lang yun eh. Ay ka rin. Yan dito niya, medyas. Black and leggings lang yun. Parang ganito, mahaba na ganito. Di pad na mahaba. Hindi. Yan yung kay Ryan, ganyan. Nipad lang din yung kay Ryan. Tapal. Parang brief din na tayo kay Vic eh. Kasi isang buo yan. Hindi. Pasok. Carl. Tinusok na naman sa mata. Pati tinutusok nyo. Mumundok ulit yung mata. Nagkagulo. Ayan na, shooter nila. Ayan na yung panlaban. Yeah! Riba ni Carl na naman. Puta yan. Saan yung machine mo? Kanina. Sa kanya yun eh. Kaya ito. Yung gimbal. Kanina na. Oo nga eh.
Kaso parang frame by frame lang naman shot eh. Frame by frame lang yung shot. Pag stabilize lang siguro nag-click. Uy, ulap, libre. Iniikot lang. Basic lang. Let's score! 9-5. Rebilla. Rebilla. Tapal, latapikan. Nana, bawal yan. Kung foul yun, bawal na tumapik. Ano? Kaya yan. K-pop. Nadali na. Bigay mo kay Kuya Bal! Puta yan. Ano yung pag yung third game, yung panalo priority, ano? Panalo kami, Ah. may hirapan namin yun eh. Oh. Panalo priority, ha? Oo. Tapos sila yung kalaro. Pahinga muna sila. Kaya nga mga talo ko. Ito wala ba? Tapos yung mag-isip mo pala ba? May challenge kasi mababa ito eh. Yung advantage. Rebound, K-pop. K-pop. Easy basket yan. Para naman kayo nagtampo sa bigas niyan. Chris Bray with the first point. On the board. Masakit ata eh. Masakit ata. Ano score? 9. Baka ano pilay na kayo. Good! Kuya Bal. Napaganda pa. Nice pass by Vic. 10-5. 10-5. Vic Manuel. Lumarang si Idol. Kuya Bal, kaya sapatos mo ah. Akin na lang yan mamaya. Kita sapatos Kuya Bal eh. Chris Brill, shooter. Piolo. Piolo, pumasok. Shooter yan. Si Pascual yan eh. Si... Pangalan? Sesimundo. DJ Si Pascual. ano ang pangalan? Nakalimutan ko na. Si... Kampi namin yan eh. Nakalimutan ko na eh. Piolo tawag ko eh. Piolo eh. Si Piolo yan eh. Yolo. Alerto sa basa, Chris Brill! Nakagano kasi. Nakastileto daw eh. Uy! Sumabay pa kayo! Abala pa. He's only 41 years old, 23 years in the league. Chris Brill, ayan na, totoong! Baldog! Chad? Vince Naruna. Chad, pupulap yan. Okay, 2-6. Vic. Ryan. Rebilla. Pina kay Vic, muhira ng dos. Kapus. Rebound, Taulaba. Jeff, the floor general. Uy, muangga pa oh. Okay si Thunder. Okay, si Thunder. Ay, SG, shooter na SG, no? Tira ng tira. Tira ng tira sa tres. Oh, pag sa loob sa kanya, no? Dami kasing sablay na ano, tira niya eh. Kaya tuloy pag magre-rebound na, wala nang tao doon, ano? Dapat aggressive siya, no? Ano din kasi bata pa. Dapat aggressive siya, no? Masyadong relax yung... Feeling ko si Popovich yan. Puta mahihirapan ng offense. Diskarte eh. Masyadong relax, ano? Left. Parang okay naman, ha? Yung gupit lang ang alanganin, eh. Okay lang hakbang.
Yung kilala yan eh. Hindi nakikishoot-shoot lang ata. Sino ba yan? Ba, putang ina. Hindi. Nagalit na. Tagal naman. Kuya Bal, ano ka? Upo ka na. Yes, basket by Carl. 7-2. Seven two. 2-7. 2-7 na ba? 2-7. 12-7, 12-7. Hindi nakakashoot kasi yung 3-point shooter nila eh. Yun, Carl! Back-to-back basket by Carl! Boss, 2-8. 2-possession ball game. Dalawang tira lang ni Chris Brilliant. Sa PBA, isang tira lang yan eh. 4-point play. Putang inang yan. 4. Nubo na ako. Kuya Bal, 2 points. Bigay na! Kay Vic! Papaul pa eh. 2-9. Good yan. Hoy, forma nitong Koreano na to Chris Brill, pinaboard. Alam kong gagawin ni Chris Brill yan, papaboard yun. 2-0. 1 possession ball game. Chad. Shooter eh, oo. Rebound ni Boston. Denver. Binigay kay. Ayan na, 2-on-1. Malalakas. Ayan na. Yeah, nice pass by Chris Brill. Tumahol pa. What a shot. All two. What a shot. Hands down. Man down. All 12. Ang matalo daw, di na maglalaro ulit. Last game na. Pre, matalo niya, last game na daw. Hindi na makalaro. Kami ni Vic. Ayan o. Kita nyo naman yan. Dribble too much yan o. 17 times per session. Dribble too much. Patay from downtown! Vic. Reload. Let's go! Uy! Naabot yung katawan ni Kuya Bal. Foul. All 12 ang score eh. What a shot by Chris Brill. Dribble too much. Grabe. Dribble too much nga eh. Ina-highlight ko na yan eh. Kobe. Pinapatay ni Piolo. Binigay kay Kuya Bal. Walang hesitation. Drive. Ang ganda, laki ng kamay eh. Oh. Good. Binigay kay Jojo. Jojo Morant. Kay Jojo. Binigay kay Kuya Bal. Dribble talaga ng dribble to. Dribble too much. He's only 41 years old. Season 23. Nag-rebound pa kayo, nirebound na pa kayo. Kobe! Rebilla. Push! Victor, tumatakbo. Victor, binigay kay Piolo. 2 points. 3-2.
Kuya Bal. Woy! Sapul na mukha. Ah! Good! Walang tawag. Jojo Morant. Easy pass. Ay, lumabas! Jojo Morant. Lumabas na naman. Push right. Game na. Piolo. Ah! Matindi lang pala. Push. Bigay kay Chris! Dagger! Yes, sir! Eto na! Baldo! Ah! Bang! What a shot by Chris Brill! Chris Brill. MVP of Ano, LCBC. 5-2 na ba? 5-2? 5-2. 5-2, lo. Warning na. 5-3. 5-3. Shot. Last shot na. Clutch na clutch. 5-3, warning. Nag-dribble pa sa ring, ano? Warning. Let's go for the win! Let's go! Piolo, bigay mo na ulit. Puta, lipat ni Chad. Grabe yung laban. Ano yung Ryan? Kuya Bal, Porto, tumila pa. Chris Brill, walang rebound. Binigay kay Vic. Bigay mo, ibalik mo, be. Give ko. Diretso. Ay, nadali ni Jem. Puta, tumingin pa sa side mirror. Puta. Eto kayo ngayon. Kuya Bal, panabla. Jeff, libreng-libre. Ay, naku mo na, disgrasya. Kuya Bal. Bang! All 5. All five. All warning. All warning. Ganda ng laban, parang Spurs. Okay ito ah. Di may penta si Ryan. Tayo lang si Ryan. Pakuto. Bigyan nyo na kay Chris. Puta. Victor! Rebound ni Chad. Bigyan mo na pa yung card to eh. Push mo na. Masyado ka mainit. Oo, 3-pointer. Kuya Bal, Kuya Bal. Kuya Bal na. Bigyan mo kay Jojo Morant. Jojo. Bigyan mo kay Jojo. Ayan, dagger. For the win. Let's go. Oh, teardrop. Rebound ni Ryan. Ryan for the win. Kay Vic. Bigyan mo na. Yes, sir. Last. Baba ka na, Vic. Labas. Last warning. Naubos ang boses ko, kakasigaw sa laro nyo, puta. Last warning. Grabe laban, quality. Pinasaya ko nito mga to. Jeff. Kuya Bal for the win! Wala! Rebound ni Carl! Rebellia. Pakita mo nga kami, Ray. Ray, pakita mo nga ng Uno step na isang maganda. Pakita mo kami ng ganyan, Oo. Ray. Pakita mo. Walang screen. Naku, pumikap ng dribble. Balibag. Ayan na, pakita mo kami. Ayan na, idol ko! Baldog. Grabe laban. Tayo na mga to. Gagaling nyo. Lalo ka na. Kuya Bal, for the win. Bigay mo kay Jojo. Jojo mo. Kay Jennifer, oh, libre. Ikot ang bola. Yan, ikot, oh. Ikot lang yan. Kay dribble too much lang yan. Yari na yan, eh. Green Jojo. Patay. Lumapit pa sa bantay. Foul.
kay Bal yun, yung bigay screen eh. Oo nga, hindi umiikot ng bola pag ganun, no? Diretso sa dulo. Action na kasi. Sayang, ganda sapatos na yan, ganda eh. Kaya nga eh, Oo. dribble too much. Dribble too much. Oh. Jeff. Titirahan na lang ni Jeff yan eh. Pag nakalusot yan eh, oh. Hop. Hop. Bigay mo kay Chris Brill. Mga matatalbog ang bola yan eh. Tatum. Kinuha na ni Kuya Bal, nilapitan na. Yes sir. Chad, tumira ng 3. Ay, pumeke. Easy, ang ganda ng follow through. Rebound ni Jeff. Yes sir, Kuya Bal for the win! Wala pa! Push! Yari, galing na si Vic! Apa, ano? Oh. 10 seconds shot clock. Last kayo ha, oh. Easy basket lang kailangan dyan, easy basket. Cut ka na Chris, cut ka na. Diyan ka na, open ka na, oh. Oh. Cut na, Vic! Ayan na! Laro lang, pre, laro lang. Laro lang, pre. Oh, $5. Si Vic makakashoot yan, oh, ano? Oh, ano? Chris Brill, oh, $5 ha. Oh. Chris Brill na push. Chris Brill ka. Yun na, Yapos, cash ka lang naman eh. Last ball na isip foul. Wala ganun, last ball na isip foul. Wala. Hold. Ano ba? Labas lang. Ha? Walang ganun, last ball. Walang ganun. Ganyan. Ako namin. Wala. Miss. Miss na. Miss na. Miss na. Layo naman ang miss mo kayo ba? Ang layo ng miss. Basta kaya laro. Sige, oh. Patawa yung mga gusto kong laro, lang patawa-tawa, oh. Oh. Tawa to eh. Patawa-tawa, oh. Last ball eh. Last ball na yung ano, Thunder eh. Wala daw eh. Olas ba? Olas na. Ha? Kaya ka lang counted na eh. Last warning. Oh, last na kayo. Olas counted, oh. Oy, Jeff! Pabing. Mabis na. Mga matatanda na kasi itong mga to eh. Mga 40s na kasi itong mga to eh. Miss. Wala na, labas. Labas. Eh, gusto ko walang patawa-tawa. Okay na. Wala na, bola. Tumawag eh. Bawag na nga ng foul eh. Ang tagal na lang laro nyo, Ter. Good na yan. Tapusin nyo na kasi. Kanina doon ka, walang tao doon. Hindi ka pumunta. Pandemic Vic. Pandemic, di ka pala. Kay Pandemic. Nako po, Koreano. Nako po, ayan na. Eh, no pass. Ayan. Isang bump lang yun, oh. Ayan, may screen. Okay. Ayan na, idol ko to. Idol! Yeah! Putay! Best player to. Come from behind win, puta, lupit nyo. Ayop eh. Napaus na ako
Ganda na laban